vì vô tình ghét nôm lẻ lò chẳng nó phải ta lên amoi aji tu itula gana tu ene ekta example demo ase hello hi guys so once again welcome back to my channel to sop manubi balho kona bisos ase to aji moi ekta video loina ahi ase to aji la video to ki ase kole to aji especially aji sunday ase sunday de satila gore biraina aise ahina ekta babna gurise to ekta gana moila viewers kan kere holebe alo holebe kurina sharing kuribo na jani lebe alo kuribo ni kona ahi ase to amokhan laga nijor la guthate hobo jema language late bro hobo to mohan itula gana laga meaning to ki ase kole to jo youth life laga ase to mane youth life kan ishor la kam kurule de ahibi na enika la gana ase de to amoi aji tu itula gana to ene ekta example demo ase to itu la gana music song tebra itu la gana bi kurule babna hona ase to itu tu moi laga buini ekta ke loina moi kuribole moi tai ki request kurina ase to tai bi ঠিক আছে তো কো আছে গানা করলে তো তাই মেন না জানিবি মেন করলে তালে নাই কো আছে হলিবি হিকি থাকিবি তো হৈ যাব কোনা মই থাকিবি কইছে তো ইতুলা তো অলপ দিন পিছিতে হেতুলাবি আইব কোনা জানাই দি আছে তো মই আজি তো এনে একটা ট্রেলার একটা করবলে আছে তো ঠিক আছে তো মই বেশি দেরি না করি না গানা স্টার্ট করি লব তো গিটার তো মই চলাবলে তো না জানে হলেবে একটা কি দেবরা হাত তো নাই দেব দে হলেবে একটা কি প্রা মই বি গানা করি না আপনি আন কি শুনাই দিব কি লা গানা করে আছে আর অরিজিনাল তো ইতু দিন দে আপনি আন কি লগ দেখা আর কন্টেন্ট লয়না আইব কোনা ইতুবি শর্ট টেপার জানাই দি আছে চলো মই স্টার্ট করি লব তো চলো ট্রাই করি চাবো গিটারিক্স তো নয় গিটার তো সপনা দে ড্রিম দে তো শিকিব কোনা তাইছি হলিবে এক্সপায়ারি হৈ যাইছে কি করব হলিবে একটা কি হলিবে কৰি চাব কোনা না তো ট্রাই কৰি চাও দে তো আপনি আনবি শুনি দিবি আৰু কিনি গাছে তো কমেন্টস বি কৰি দিবি তো আপনি খান নিজৰ লাগা এটো রিভাইভাল সং দে থাকিব তো মো খানলা কথা পৰা তো উইছি কলে তো হেলুই বোমে টিংগে কোনা লিখিনা আছে তো চলো স্টার্ট কৰি লো দে হেলুই বোমে টিংগে টিংwang hei palo টিংwang na min chu pa to te bai ne la le ning ro pe zan nom la lo yat za bun ba tinga nang ni bo tinga nang ting quang giang mong la lo vì vô tình ghét nôm lẻ lò chẳng nó phải ta lên ai mi phải nó quăng đè lên carrying từng loài mùi đỏ cái bearing tiếng lên hỡi vô mẹ nong ring tình ghé đi rõ về ta tê lòng nong vô tình về ghé nong tình vòng giang mong là lâu vì vô tình ghé nong là lâu chúng nó phải ra lên tình hoàng xa lê lũy vô tình ghé chúng nó có tê lòng lũy vô tình ý rất cho mai hồi vô đè lệ chúng nó phải hy vọng ghé từ lâu chúng nó phải hy đè
तो सो गाइस तो इतु आसे तो अपनियान के किनिका लागिसे किनिका आसे तो अपनियान कमेंट सेक्शन करि दिबि होय मानु निसा सिंगर नय मानु निसा आर्टिस्ट बि नय होले बि निजर मन बितरदे আজি सानडे आसे इतु कारणे মই बि एने एक बार ट्रेलर कारणे वशि कलिबि अपनियान के बि करिना बि हाली दिबो कयना আজি कुराला आसे तो किमान जुनप्रा बि शुरू तेब्रा लास्ट तक हुनी दिसे तो अपनियान के भी ईश्वर पर भी ब्लेस करी दिबि कोनाय तुबि जनाय दि आसे आरो ठीक आसे तो नेक्स्ट भिडिओ नेक्स्ट ब्लॉग ते आरो लॉग करि থাকিবो तो भिडिओ আজি लगा ब्लॉग आजिला भिडिओ ते अपनियान के किनिका लागिसे अपनियान कमेंट सेक्शन करि दिबि बा लागिसे कलिबि बिया लागिसे कलिबि आरो ओरिजिनल सॉन्ग तो बेसी दिन नयना आइ जाबो कोनाय तुबि सबके जनाय दिया से तो आगे बुइनी तो रेडी हो लगे बुइनी रेडी हो जाइसे कले तो अमोजन शूटिंग स्टार्ट करि लबो कोनाय तुबि मोला व्यूअर्स कन के भी जनाय दिया से तो इवेंट ते মই एंड करि जे सब मानुके बाय बाय जय हिंद वंदे मातरम वाली जीत भले आ जाए मौत अब हुआ कामयाब ना बचा किसी का खौफ अब शोहरत पाली मैंने दौलत पाली पापा की छाती चौड़ी के सामने टिकेगा कौन।